بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم أعزائي التلاميذ من جديد في درس من دروس اللغة الفرنسية المبسطة لتلاميذ الطور المتوسط على قناتكم فرنسي فاسيل أو سوام، دائما مع تلاميذ السنة الرابعة وفي إطار التحضير لشهادة التعليم المتوسط. ألتقي بكم في الجزء الثاني للمراجعة العامة لقواعد اللغة الفرنسية. كما شفتوا في الفيديو اللي فاتت شفنا la définition de la grammaire, qu'est-ce que la grammaire، وشفنا ثاني la phrase simple et la phrase complexe. كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو راح نشوفوا deux propositions subordonnées، la subordonnée relative et la subordonnée complétive. قلنا بلي هذا العام شفتوا سبعة لي subordonnées، راح نبداو بزوج الولا نديروهم مع بعض ومن بعد نشوفوا لي زوتر subordonnées. راح نخليكم تشوفوا هذو لي دي زيكزامبل ومن بعد نرجعوا باش نديروا اناليز وشرح ونديروا اون كونكلوزيون على لا فان. من بعد ما خليتكم تقراو لي دو زيكزامبل نشوفوا لا بروميير فراز. La violence est un comportement négatif que nous devons éviter. بمعنى أن العنف هو سلوك سلبي يجب علينا تجنبه. هاد لا فراز c'est une phrase complexe فيها deux verbes. عندنا le verbe est, être, et le verbe devant, le verbe devoir. نشوفوا la deuxième phrase. Je trouve que la paix développe la culture de l'acceptation chez nous. نشوفوا بلي السلام يطور داخلنا ثقافة التقبل، تقبل الآخرين. نشوفوا la décomposition et la nature de chaque proposition. نبداو بلا بروميير فراز نشوفوا لا ديكومبوزيسيون تاعها. لا بروبوزيسيون اللي راهي انفير راهي بالاخضر هي لا بروبوزيسيون برينسيبال. لا فيولونس est un comportement négatif. هذه لا بروبوزيسيون برينسيبال. لا بروبوزيسيون اللي راهي ان روز هي لا بروبوزيسيون subordonnée que nous devons éviter. c'est la proposition subordonnée relative. شوفوا باش راهي تبدا بلو مو que. هنا le que نسموه un pronom relatif. un pronom relatif تبدا به la proposition subordonnée relative. mais attention راح نشوفوا ثاني باللي la complétive تبدا بلو que. كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ le que pronom relatif دائما نصيبوا قبله un nom. il complète un nom bien un groupe nominal. هنايا il complète le nom comportement négatif. نروح نشوفوا مع بعض لا دوزيام فراز نشوفوا لا ديكومبوزيسيون تاعها كيفاش نسميو شاك بروبوزيسيون ونشوفوا ثاني لو كو هذا كيفاش نسميوه وشو الفرق بين هذه لا بروبوزيسيون ولا بروبوزيسيون ريلاتيف اللي شفناها. Je trouve que la paix développe la culture de l'acceptation chez nous. كما راكم تشوفوا toujours la proposition اللي راهي envers هي la proposition principale فيها un sujet et un verbe. je trouve. et la proposition en rose هي la proposition subordonnée complétive راهي تبدا ثاني بلو مو que كيما la proposition subordonnée relative. mais le que هنايا نسموه une conjonction de subordination. في la proposition subordonnée relative سميناه un pronom relatif وفي هذه la proposition complétive نسموه une conjonction de subordination. La proposition subordonnée complétive sert à compléter un verbe. شفنا بلي la relative elle complète un nom اللي يكون juste قبل le que. mais la proposition subordonnée complétive compléter un verbe اللي juste يكون قبلها هو le verbe trouver. Alors, كيفاش نفرقوا بين les deux propositions subordonnées اللي شفناهم اليوم la complétive et la relative. c'est que la proposition subordonnée relative complète un nom. هذه la relative compléter un nom اللي يكون juste حذاها قبلها pardon. et la proposition subordonnée complétive elle complète un verbe.
اللي يكون bien sûr un verbe d'opinion ولا un verbe de parole d'obligation etc. donc هذه هي الفرق بين la proposition relative et complétive. نتلاقاو إن شاء الله في la vidéo الجاية الجزء الثالث تاع la révision de la grammaire ونشوفو d'autres propositions subordonnées. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم فادتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي دو بروبوزيسيون سوبوردوني شنو هو الفرق بيناتهم. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس المقبل والجزء الثالث تاع لا ريفيزيون دو لا غرامير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.